السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ فی زماننا طلاق ثلاثہ کے تعلق سے بڑی گرما گرم بحث وغیرہ ہو رہی ہے، اور سیاستداں اپنی سیاست وغیرہ اس مسئلے میں چلاتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے قوانین، اصول و ضوابط، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ سب کے سب 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ طلاق وغیرہ کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال ہی پہلے ہی فرما دیا کہ طلاق کیسے دینی چاہیے، اور عورت کا اس میں کیا حق ہوتا ہے، مرد کے کیا حق ہوتے ہیں، اور طلاق کی کیا اصول ہیں، طلاق کے کیا قوانین ہیں، کیا طلاق کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، اور ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہم کبھی عمل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، کہ ہم کسی سیاست داں کے بات کو ہم نہیں سنتے، بلکہ اللہ کے رسول کی بات کو سنتے ہیں۔ بس میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت بدل جائے گی، زمانہ بدل جائے گا، مگر شریعت کا قانون نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم۔ حال میں ٹرپل طلاق کے تعلق سے جو حکومت جو کام کرنے جا رہی ہے، یہ ناقابل ہے، اس سے مسلمانوں کو بہت دھکا لگا ہے، اور ایسی چیزوں سے میں حکومت کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے۔ جو بھی دھرم ہے وہ دھرم میں حکومت کو دخل انداز کرنے کی بہت یہ برا اثر پڑے گا۔ کس کا دھرم اسے پیارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک فلم نکلی تھی نکاح، وہ سنیما کے بیس، وہ فلم کے بیس پر شاید یہ لوگ یہ کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک فلم الگ چیز ہے، یہ شریعت الگ چیز ہے۔ یہ شریعت کے تعلق سے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے، اور میں ہمارے مذہبی لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت سے آپ لوگ رابطہ رکھیں، اور یہ بل کو بالکل ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور پورے ملک کا اس میں ہے نا، یہ بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے سارے ملک کے مسلمانوں نے اس کو پورے دل کے ساتھ ریجیکٹ کر دے رہے ہیں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے میں ان سے، حکومت سے میں گزارش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے دین اور شریعت تا قیام قیامت تمام کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا ہر اصل اور حکم زندگی کے ہر گوشے میں انسانیت کے لیے فوائد کا سرچشمہ ہے، اور یہ قانون ایسا جامع و محکم اور مضبوط ہے کہ اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش ہی نہیں۔ آج اسلام دشمن طاقتیں اسلامی قانون کو کمزور یا قابل تبدیل ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسی ہی نادانی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے جیسی ہے۔ اس وقت 3 طلاق کا بل کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے، اور لوک سبھا میں حکومت اس بل کو پاس کرا چکی ہے۔ دراصل یہ اسلام کے قانون میں مداخلت کر رہی ہے، جیسے کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے ملک کا دستور ملک کے ہر شہری کو اس کی مرضی سے اپنے مذہب کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملک و ملت کی ترقی کا حصہ بن کر زندگی گزارنے کی آزادی دیتا ہے، یہ ہمارا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں یہ پوری آزادی دیتا ہے۔ حکومت کا یہ طلاق بل دستور کے آئین کے بھی مخالف ہے۔ اس وقت ملک کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے حکومت سے پرامن طریقے سے احتجاج کرے، اور حکومت اس بل کو واپس لے، اور آگے چل کر ایسے اقدامات کرنے سے حکومت باز رہے جسے ملک میں بسنے والے کسی بھی شہری کو تکلیف ہو، اور دستور ہند کے کسی بھی اصول کی مخالفت نہ ہو۔ اور ہم ملت اسلامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں
کہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شرعی قوانین پر ہم سختی سے عمل کریں اور اپنے گھر کا ماحول، اپنے محلے کا ماحول، اپنے شہر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں اور اخلاق اور کردار کے ساتھ اس ملک میں رہ کر زندگی گزاریں، ملک کی ترقی میں حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی مسلمانوں پر شامل حال رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ حکومت فوراً اس بل کو واپس لے اور جو ہے اور اس بل کے متعلق یا طلاق کے متعلق یا مسلمانوں کے مسائل کے متعلق جو ہمارے قائدین ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان سے رابطہ رکھے اور حکومت ان سے مشورہ کرے، پھر مسلمانوں کے مسائل اور ان کی ترقی کے متعلق اقدامات کرے۔ یہ جو مودی گورنمنٹ ابھی بی جے پی گورنمنٹ جو ہے تربل طلاق کے بل لوک سبھا میں پاس کر لے کر راجیہ سبھا میں لائے ہوئے ہیں، اس کے میں سخت خلاف ہوں، کیونکہ یہ ہمارے شریعہ کے خلاف ہے اور جو ہے ہمارے شریعت کے معاملات میں جو ہے کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی پارٹی کو دخل اندازی کرنے کا بالکل حق نہیں ہے۔ اور یہی بات ہمارے ایک سابق ایم پی صاحب اسد الدین اویسی صاحب بھی پارلیمنٹ میں ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں، اور جو ہے کانگریس پارٹی یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ راجیہ سبھا میں روکیں گے۔ کوئی بھی پارٹی جو ہے مسلمز کے خلاف ہی کر رہی ہے، البتہ مسلمز کی رہبری کے واسطے میں کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے بھائی؟ 3 سال کی سزا جو ہے، شوہر اگر 3 بار طلاق بول دیا تو 3 سال کی سزا، جبکہ روڈ ایکسیڈنٹ میں انسان کی جان چلی جاتی ہے 304A کو تو بھی اس پہ بھی 3 سال کی سزا، لیکن یہاں پر صرف الفاظ بولنے پر ہی سزا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو ہے یہ بالکل ہر مسلمان عورت کو دور کرنے کے سوائے دوسرا کچھ بھی یہ نہیں ہے۔ 494 جو ہے ہندوز کو اپلائی ہے، مسلمز کو نہیں ہے، تو وہ امینڈمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جبکہ قرآن سے اور شریعہ سے 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو اس واسطے میں 494 اپلائی نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، تو آپ کتنے ہندو لوگ بھی دوسری شادی کر رہے ہیں، تو ان کے واسطے میں دوسری شادی کر لیے تو 494 میں سزا کتنے رکھی ہیں آپ؟ 494 میں جو ہے 7 سال کی سزا رکھے ہیں۔ آج تک کتنے کنوکشنز دلائے، آج کتنے کیسز ہمارے کورٹس میں یہ دوسری بیوی کے ذریعے، دوسری عورت کے ذریعے پیدا ہوئے بچے بول کر کیسز پڑھ رہے ہیں۔ تو ویسی حالت میں وہ بچے جب کیس ڈال رہے ہیں تو وہ بچوں کی ماں کے ساتھ تو ان کے میرج وائٹ بول کر ایک طرف بول رہے ہیں آپ 494 میں، اور دوسری طرف آپ پھر ان کے حق کے واسطے میں سپریم کورٹ میں وہ بھی پینڈنگ ہے۔ تو ان حالات میں ترپل طلاق کی بل جو انٹروڈیوس کرے ہیں راجیہ سبھا میں، کسی حالت میں یہ پاس نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی یہ بل کو روکنا چاہیے، راجیہ سبھا سے واپس جانا چاہیے، اور جو ہے یہ کسی بھی کمیٹی کو بھی ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، کسی بھی گورنمنٹ کو یا کسی بھی پارٹی کو یا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ہمارے قومی معاملات میں، ہماری ذاتی معاملات میں، ہمارے قرآنی معاملات میں، ہماری شریعت کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اس واسطے میں یہ بل کے سخت خلاف ہوں، اور جو ہے یہ بل کسی بھی حالت میں پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بل پاس ہو گئی تو البتہ مسلمز کے ہر عورت کو جو ہے کے ساتھ میں ناانصافی ہوگی، کیونکہ جب وہ ایک بار بولیں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکل سکتا ہے، لیکن یہ ہر ماہ دور ہو کر اگر بولتے جائیں گے تو دوری اور بڑھیں گی، اور جو ہے یہ سزا کی وجہ سے اور نااتفاقیاں بڑھیں گے، اور جو ہے زناکاری میں مبتلا ہوں گے۔ اس واسطے میں یہ بل کے بالکل سخت خلاف ہوں۔ گورنمنٹ کسی بھی حالت میں بل کو وڈرا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔
ఈరోజు పార్లమెంట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తలాక్ బిల్లు పెట్టి ఇది ముస్లిం మైనారిటీ కోసం కాదు, వాళ్ళ ఓట్ల రాజకీయం చేయడం జరిగిందని చెప్పి సభాముఖంగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వ్యతిరేకం చేశారంటే ముస్లింకు వ్యతిరేకం కాదు. ఈరోజు వరకు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మైనారిటీ ముస్లిం సోదరులంతా మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు దాన్ని కింద స్థాయి నుంచి ఏం చేయాలని ఆలోచన చేసి ప్రవేశపెడితే బాగుంటుందని చెప్పి నేను మోదీ గారిని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు యూపీఏ ప్రభుత్వము పెట్టాలనుకుంటే ఎప్పుడో పెడుతుండే, దాన్ని లోతుపాతలు గమనించి దాన్ని ఆలోచించి పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పార్లమెంట్లో అబ్జెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు రాజ్యసభలో వాళ్ళకి మెజారిటీ లేదని చెప్పి దానికి గులాం నబీ ఆజాద్ కూడా ఈరోజు మైనార్టీ లీడరే, ఆయన కూడా ఈరోజు వ్యతిరేకిస్తున్నారంటే మీరే ఆలోచన చేయండి అని చెప్పి మోదీ గారిని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. తీసుకుంటున్నాను. నా పేరు దేశెట్టి ప్రకాష్, ఎక్స్ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हिंदुस्तान की हुकूमत जो ट्रिपल तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो दखल अंदाजी कर रही है, हमारी इस हुकूमत को चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो दखल अंदाजी कर रही है, सबसे पहले ट्रिपल तलाक के ताल्लुक़ से जो अनपढ़ गवार नाअहल ना पढ़े लिखे लोगों को लेकर, उन औरतों को लेकर तलाक़ के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इशू और बहुत ज़्यादा अफवाहें, न जाने कैसी कैसी बातें हो रही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में न जाने और बिल भी पास कर चुके हैं कि एक इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना बेहतरीन क़ानून हमारे लिए जारी कर दिया है। जिस तरह हिंदुस्तान की हुकूमत और दूसरे ममालिक भी बहुत सारे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अपने इन गलत कारनामों से बाज आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि जो क़ानून जहाँ बनता है वहीं बदलता है। तो इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत का क़ानून यानी क़ानून शरीयत जो 1400 साल पहले जो बना चुके हैं, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन क़ानून है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत को बाज आ जानी चाहिए अपनी आदतों से, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम और जो शरीयत के मुताल्लिक़ मसाइल वगैरह बहुत सारे ऐसे अहकाम हमारे लिए जारी कर चुके हैं, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा हमारा मज़हब हमें रास्ता दिखा रहा है और हम उसी पर अमल कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि हमारे इन शरीयत कानून शरीयत में हरगिज़ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो ट्रिपल तलाक़ के ताल्लुक़ से जो बिल वगैरह जो जारी कर चुके हैं, जो कानून नए कानून जो बना रहे हैं कि हमारे इस्लामी मज़हब में क्या शरीयत में कैसी कैसी बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ ये बातें हमारे इस्लाम में मौजूद हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत क्या जाने कि शरीयत क्या चीज़ होती है। हम मुसलमान भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जो बिल ला चुके हैं, जो बिल आ चुके हैं, जो कानून नए बना रहे हैं, ये अपने बिल को फ़ौरन वापस ले लें। अस्सलाम वालेकुम। तलाक़ सलासा आज बड़ा मसला बन गया है। पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी हुकूमत ने तलाक़ सलासा का मसला पेश किया और उसे बिल को भी पास कर लिया। राज्यसभा में अब उसे मंजूर होना है। जिद है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि किसी न किसी तरह से हमारी शरीयत में, शरीयत मोहम्मदी में दखल दे और मुसलमानों का मजाक उड़ाए। असल में औरतें भी पसंद नहीं कर रही हैं, तलाक़ सलासा को बिल्कुल नहीं चाहती हैं। ये हमारे दीन में मदाखलत है। ज़रूरी नहीं था कि इस तरह का बिल हमारे पार्लियामेंट में पेश करें। अब उनको जिद है, अब राज्यसभा में उसे मंजूर होना मुश्किल है, क्योंकि राज्यसभा में अपोजिशन की तादाद काबिल लिहाज है, वो बराबर हंगामा करेंगे। मगर जिद है हुकूमत को कि उसे
अगर राज्यसभा में कामयाब ना हो तो ऑर्डिनेंस के जरिए उसे लागू करें। ये बात पसंदीदा नहीं है और हमारे उलमा और हमारे मशाइखीन भी इस तरह के कारोबार को पसंद नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये दीन में रास्त मदाखिलत है, इससे हुकूमत को कोई फायदा भी नहीं है, मगर वो बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो तुम्हारे दीन में और तुम्हारी शरीयत में बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि ये बिल कामयाब होने वाला नहीं है। हुकूमत को मालूम नहीं है कि तलाक सलासा के क्या क्या नाजुक बातें हैं और वो बगैर जाने के, बगैर पढ़े के उन्होंने इस तरह का इक़दाम उठाया है और नाम निहाद औरतों को बचाने का दावा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि औरतों पर ये बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको 3 तलाक देते ही वो बेबस, लाचार और मजबूर हो जाएंगे। मगर हुकूमत को मालूम नहीं है कि मर्द इस तरह की तलाक देकर अपनी बीवी को 3 तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी को वापस ले सकता है। इसके लिए इस्लाम ने तरीका बताया है और हलाला करने का हुक्म दिया है। अफसोस की बात है कि हुकूमत मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। इसमें शक नहीं है कि तलाक 3 बार तलाक देना पसंद नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक सलासा को पसंद नहीं किया और ये भी कहा कि इस तरह का करना अच्छा नहीं है, गुनाह में शामिल होगा। ये जरूरी नहीं है कि हुकूमत हमारे पीछे पड़ जाए और इस्लाम के कानून को में तरमीम कराना चाहते हैं। इसमें शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और कहा कि तलाक सलासा अच्छी बात नहीं है और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मोदी हुकूमत ने इसे बिल बनाया और पार्लियामेंट में पेश किया। बड़ा हंगामा आ रही हुई, अपोजिशन ने नहीं चाहा है। हकीकी और असली इम्तिहान राज्यसभा में है कि वहाँ यह बिल पास हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्यसभा में भी शोरगुल होगा और ये बिल कामयाब नहीं होगी और ये मंजूर नहीं होगी। ऑर्डिनेंस बनाना बड़ा काम नहीं है। मौजूदा हुकूमत डिक्टेटरशिप कर रही है और बहुत लोग बदजन हो गए। खुद हिंदू भाई भी, हमारे हिंदू भाइयों ने भी तलाक सलासा बिल को पसंद नहीं किया और उन्होंने पार्लियामेंट में भी हमारा साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मीडिया को मैं ये 3 तलाक के ताल्लुक़ से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जो बिल मंजूर हुई है लोकसभा में, इसका पुरजोश जो है मैं रद्द करता हूँ। इसलिए कि हमारा मुल्क सेक्युलर है और हमारा सेक्युलर आइन बन चुका है और हमको चाहिए कि हिंदुस्तान के हर शहरी को हमारे अपने संविधान का ख्याल रखना चाहिए और उस पर सख्ती से, पाबंदी से काम करना चाहिए। ये ऐसा नहीं, हर मजहब को अपनी अपनी आज़ादी है, जबकि दूसरे मज़ाहिब में किसी किस्म की मदाखलत नहीं, तो सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों मदाखलत चल रही है। ये बिल्कुल गैर दस्तूरी बात है, गैर आईनी बात है। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि इस बिल को रद्द किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिक़े कायनात ने अपनी मखलूक को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा लाए अमल और ज़ाबते हयात दिया है जो लाफानी है। एक ऐसा पाकीज़ा ताल्लुक़ है जो मर्द और औरत के दरमियान कायम होता है।
مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے یہ تعلق جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اٹوٹ ہوتا ہے. جب بندہ اس کی جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یقیناً یہ جو ہے بہت ہی اس کے لیے بہتر اور زندگی اس کی اچھی طرح سے گزرتی ہے. اس مقدس رشتے پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اس مقدس رشتے کے تعلق سے بھی کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور یہ وہ رشتہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مرد اور عورت کے جوڑا بنایا ہے، اور دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ نکاح جو ہے کرنے سے آدمی کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور نکاح کا مقصد افزائش نسل بھی ہے. خانگی مسائل کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب خانگی مسائل آ جائیں یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ دلہن کی طرف سے، عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے کچھ حضرات بیٹھے، ارباب حل و عقد بیٹھ کر اس کا تصفیہ کریں، دونوں کو سمجھائے تاکہ وہ پھر سے اپنی زندگی کو گزار سکے. جب دونوں کے درمیان زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، زندگی گزارنا اجیران ہو جائے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو دونوں اچھے طریقے سے جدا ہو سکتے ہیں. اس جدا ہونے کو طلاق کہا جاتا ہے اور طلاق احسن طریقے سے دی جاتی ہے. حکومت نے حال ہی میں لوک سبھا کے اندر ایک بل کو پاس کرایا جو طلاق ثلاثہ کے متعلق ہے. طلاق ثلاثہ کے متعلق یہ بل کو تو پاس کروا لیا گیا، حالانکہ ایسے بہت سے مسائل ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج غریبی، کرپشن، لوٹ مار اتنی زیادہ چیزیں ہو چکی ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہے تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اتنا جلدی اس بل کو لایا گیا، نہ کہ اس بل کے متعلق کسی سے گفت و شنید کی گئی. جس طبقے کے لیے یہ بل لایا گیا ان کے ارباب حل و عقد سے اس کا مشورہ کیا گیا، نہ کہ ان کے اسکالر سے اس بارے میں گفتگو کی گئی. جلد از جلد اس بل کو لایا گیا اور پاس کروایا گیا، جبکہ ہندوستان کے اندر دفعہ 14، 15، 26 اور 29 کے خلاف ورزی ہوتی ہے اس سے، اور آرٹیکل 25 یہ اجازت دیتا ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے. اور آج کل جیسا کہ دیکھیں آپ مساوات کی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے عورتوں کی ہمدردی میں یا عورتوں کی ہم مدد کر رہے ہیں، عورتوں کی اس میں بہت ہمدردی ہے، عورت اور مرد کا دونوں کا حصہ برابر ہے، یہ جو کہا جاتا ہے ہم غور کریں. جیسا کہ پڑھے لکھے لوگ اس سے واقف ہیں اور جو اخبارات دیکھتے ہیں وہ سب اس سے واقف ہیں کہ دیکھیں آپ حال ہی میں جو الیکشنز ہوئے مدھیہ پردیش میں 230 سیٹوں میں جو مرد ایم ایل ایز منتخب ہوئے، وہیں 230 میں سے صرف اور صرف جو ہے 22 عورتیں منتخب ہوئی ہیں. میزورام میں 40 مرد ایم ایل ایز منتخب ہوئے جبکہ عورتوں کی تعداد 0 ہے، اور تلنگانہ میں 119 مرد ایم ایل ایز منتخب ہوئے اور صرف وہاں پر 6 عورتیں منتخب ہوئی ہیں. اسی طرح راجستھان میں آپ دیکھ لیجئے 199 سیٹوں پر مرد حضرات منتخب ہوئے اور وہیں 23 عورتیں منتخب ہوئیں. پتہ چل رہا ہے کہ کیوں عورتوں کی اتنی کم تعداد ہے، کیونکہ یہ خود لوگ جو ہے عورتوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو جو ہے مردوں کے برابر کھڑا کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ عورتوں کو بھی سیٹیں زیادہ سے زیادہ دیتے تاکہ عورتیں بھی جو ہے لوک سبھا میں پہنچ سکے. اللہ جل مجدہ الکریم نے جس طرح قرآن میں ارشاد فرمایا اس کے مطابق اگرچہ زندگی گزاریں گے تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. اور رہی بات حکومت کی کہ حکومت نے جو اس بل کو پاس کروایا ہے، ہم سارے مسلمان اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بل کو جلد از جلد واپس لے لیں
और अपनी एक मखसूस राय को किसी पर न थोपे। और ये जो सारी कारस्तानियां है, ये एक मखसूस तबका, एक मखसूस जहन इसके पीछे कार फरमा है, और ये मखसूस जहन की वजह ही से ये बिल जो है पार्लियामेंट में आया और लोकसभा में इसको पास करवाया गया। अभी एक मरहला बाकी है राज्यसभा का, कि अब देखेंगे राज्यसभा में एक मरतबा तो इस बिल का हश्र अहले दानिश्वर जानते हैं, अब दूसरी मरतबा इसका हश्र क्या होगा। बहरहाल हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ये अपना बिल वापस ले और हिंदुस्तान के अंदर हर शहरी को उसके मुताबिक, उसके अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है और वो हक उससे न छीने। मैं बज़्मे अदल के हमारे रिपोर्टर और अदोनी टाइम्स न्यूज़ जिन्होंने इसका एहतमाम किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस न्यूज़ चैनल के जरिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को इस बिल से बहुत ही अजियत पहुंची है, क्योंकि ये एक पर्सनल, एक जाती मसाइल का मामला है। इसलिए इस बिल को वापस लिया जाए और इस बिल को जल्द अज जल्द वापस ले, और हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और इस बिल की हम तायीद नहीं करते हैं। तलाक़ सलासा जो हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत कर रही है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये मुसलमानों को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान। इसके खिलाफ जो औरतों की बहबूदी के लिए हुकूमत ने इसे पास करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद औरतें इसके खिलाफ मोर्चे निकालकर अपने इस्लाम का और अपने दीन का शरीयत में मुदाखलत को बेजा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रही है, जिसके बारे में हम मुसलमान किसी हालत में इस बिल को पास होने नहीं देंगे और अपोजिशन भी इसके खिलाफ काम करेगी। ఈ దినం బీజేపీ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిగా పార్లమెంట్లో ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా ట్రిపుల్ తలాక్కి బిల్లు పెట్టి ప్రవేశపెట్టి ముస్లింల పైన ఇది చెడ్డ అభిప్రాయం వాళ్ళకి. ముస్లింలు ఒక చట్టం పూర్వం నుంచి గత ప్రవక్త ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చట్టం, ప్రత్యేక చట్టం ఉంది. దీనిలో ఎవరు ఏ పార్టీ వచ్చినా దీనిలో వేలు పెట్టరు. ఇప్పుడు బీజేపీకి అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో మనకు తెలియడం లేదు. ఓట్ల కోసం వచ్చిందా, ప్రజలకు ఆదుకోవడానికి వచ్చిందా, ప్రజలకు విభజించడానికి వచ్చిందా, ప్రజల యొక్క ఇంకా ఇబ్బందులు పెట్టడానికి వచ్చిందా, ముస్లింలకు ఇబ్బంది పెట్టడానికి వచ్చిందా ఆలోచన అనేది మనకు తెలచడం లేదు. ఇది ఆలోచన చెడ్డది, దీన్ని విరమించుకోవాలి. త్రిపుల్ తలాక్ అనేది అది ముస్లిం యొక్క ప్రత్యేక చట్టము. దానిలో ప్రతి ఒక్క నియమ నిబంధనలు అనేది చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి. దానికి వ్యతిరేకించి వీళ్ళు చట్టం చేయడం చాలా అన్యాయము. ముస్లిం లా చదివి దానిలో చూసి దాని ప్రకారంగా వీళ్ళు లా చేస్తే ప్రజలకు న్యాయం చేకూరుతుందని నేను కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా బీజేపీ ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా చాలా ఇలాంటి చట్టాలు ఏమేమో వ్యతిరేకంగా అది ఇది అన్నీ తెస్తున్నాయి. లేకపోతే ఏ కులం జోలికి పోయినా వీళ్ళు మళ్ళీ శూన్యంలో పోల్సిందే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జీరో బీజేపీ అయిపోతుంది. 3 సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తికి జైలు శిక్ష ఇస్తే వాళ్ళు భార్య పిల్లలు, ఇప్పుడు తలాక్ ఇచ్చే వాళ్ళ భార్య కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళ పిల్లలు కానీ వాళ్ళకి ఎవరు సహకరిస్తారు? ప్రభుత్వం ఏమన్నా ఇస్తుందా? వాళ్ళకి ఏమన్నా భరణం ఇస్తుందా? వాళ్ళు 3 సంవత్సరాలు ఉండేంత వరకు ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏమన్నా ఆదుకుంటుందా? వాళ్ళ కుటుంబానికి ఏమన్నా సహకరిస్తుందా? వాళ్ళకి ఏమైనా ఇంత డబ్బులు ఇస్తే నెల ఇంత డబ్బు వస్తుందా? దీని చర్య ఇది పార్లమెంట్లో మనం మళ్ళీ చర్చించాలని నేను కోరుతున్నాను. రాజ్యసభలో కానీ దీని మీద చర్య చేయండి. 3 సంవత్సరాలు శిక్ష విధించే ముందర వాళ్ళకి ఏమన్నా వాళ్ళకి అనుకూలం చేయండి. వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు అన్యాయం అయిపోవాలా? మీకు చట్టమే తెలీదు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఊరికే బిల్లు పెడతా ఉంది, ఊరికే ఓట్ల కోసం దండుకోవడానికి బిల్లు పెడుతుంది. ఓట్లు దండుకోవడం కోసం ఇది బిల్లు అవసరం లేదు. మీరు న్యాయంగా దానికి ప్రత్యేక చట్టం ముస్లింలా ఉంది, దాన్ని చదివి మీరు ముందుకెళ్ళి దానిపైన క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. న్యాయం ఎట్లా చేయాలనేది క్లుప్తంగా రాసింది దానిలో. అది చదివిన తర్వాత మీకు బాగా దీర్ఘంగా ఆలోచించండి. న్యాయం అనేది అప్పుడే రాసి ఉంది. దానికి అందరికీ మహిళలు కానీ పురుషులు కానీ న్యాయం చేకూరుతుంది. ఆ న్యాయం యొక్క అదే లానే ముస్లిం లా అంటుందని. ముస్లిం లాలో మహిళలకి అన్యాయం లేదు, పురుషులకి అన్యాయం లేదు, అందరికీ న్యాయం జరిగినట్లు అట్లా రాసి ఉంది. దాని ప్రకారంగా ప్రభుత్వం పోతే ప్రజలు కానీ సహకరిస్తారు, ప్రజలకు సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు చేసిన బిల్లు దానికి వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఉన్న లెవెల్ కింద తగ్గించడానికి బీజేపీ చేసే ప్రభుత్వం మూర్ఖత్వం అని నేను ఈ మీడియా ద్వారా తెలుపుతున్నాను. అన్ని కుల మతాలు భారతదేశంలో కలిసి ఉన్నాయి. ఒకరొకరు సహకరించుకోవాలా, ఒకరొకరు మంచికి సహకరించి ముందు పోతే అదే మానవత్వం అంటారు.
మానవసేవ మాధవసేవ అని మీకు తెలుసు. అదే మా ప్రవర్తన చెప్పినారు. బీజేపీ దీన్ని బిల్లు విత్డ్రా చేసుకోవాలని నేను